माशाल्लाह से सुबह हो चुकी है और मैंने कमरे का दरवाज़ा ओपन कर दिया है और लाइट गई भी है, लाइट है नहीं। और सुबहान यहाँ आज देर तक सोया हुआ है। सुबह जो है ना जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज जो है ना ये नहीं उठा है और ये भी सो रहा है, ठंड हो रही है। तो मैंने नमाज़ अदा कर ली है। अब जो है ना मैं कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। और जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा था उनके लिए भी स्पेशल दुआ की है मैंने, और जिन्होंने नहीं कहा था उनके लिए भी स्पेशल दुआ की है मैंने। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप सबकी दिली नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो आज है जुम्मा, सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप सबके वालिदैन का साया हमेशा आप सबके सरों पे कायम रखे और अल्लाह ताला आप सबकी हर दिली नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं यहाँ सुबह सुबह जो है ना सुबहान को तैयार कर दी है। अभी ये बिस्तर सारा समेट देती हूँ, उसके बाद फिर जाते हैं अम्मा के घर, क्योंकि सुबहान को करना है नाश्ता। वो सुबह ही उठ जाता है जल्दी जल्दी मेरे साथ। तो जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तो मेरे साथ ही यह लगा रहता है, सुबह ही उठ जाता है बहुत जल्दी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह सुबह मेरे साथ उठ के बोला मम्मा मैं भी पढ़ूँगा, मैं भी अल्लाह पढ़ूँगा। यहाँ सुबह सुबह सुबहान को पहनाएंगे टोपी, जर्सी। और वहाँ सर्दी है, सर्दी है, धूप आ गई है। अभी धूप आएगी ना फिर आप उतार देना, अभी धूप नहीं आई, ठीक है। अभी ये पहन के ना फिर चलते हैं अम्मा के पास, भाई ठंड है, ठीक है। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह हमने समेट दिया है। सुबहान जी क्या किया है सुबह सुबह ही आप? हाँ, और इधर हमने ताला लगा दिया कमरे का और अब हम यहाँ से ताला खोलेंगे, क्योंकि इधर से भी मैं रात को ताला लगा के सोती हूँ। सहन तो ओपन है, यहाँ से दीवारें तो इतनी छोटी हैं कि कोई भी चढ़ के अंदर से आ सकता है, लेकिन अल्लाह पाक हिफाजत करे मेरी भी और सबकी भी। यहाँ भी हम ताला लगा देते हैं। मच्छर आ गए? अच्छा नहीं आएंगे, मैं मच्छरों को भी मारूंगी, सही है। माशाल्लाह, चलो आ जाओ सुबह जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। और आज ये मुर्गियों का घर बनवाया हमने, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कैसा लग रहा है। इसमें एक तो मुर्गी अम्मी ने दी है सुबहान को, अभी वो लेकर आनी है। अभी ये सिर्फ ये रख कर गए हैं भाई, तो एक मुर्गी लेकर आनी है और एक मुर्गी जो है ख़रीदूँगी, 2 हो जाएंगी, तो फिर अंडे भी होंगे, सर्दियों में काम आते हैं। और यहाँ पे जो है ना एक कढ़ाई मैं लेकर आई हूँ छोटी सी, अम्मी के पास 2 थी, ये मेरे वाली थी, तो ये काली हो गई है बहुत ज़्यादा, ये देखें, क्योंकि वहाँ जो है ना आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो ये बर्तन काले हो गए हैं। तो फिर मैं इसको अच्छे से धोऊँगी पहले, अभी जो है ना साबुन लेकर आएंगे फिर बाद में। और अंदर कमरे की सेटिंग की है थोड़ी सी चेंज, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कैसी है। वहाँ से आपको सबसे बड़ी बात तो मैं बताना भूल ही गई। हाँ मम्मा, ये देखें, ये मैंने अभी जाली लेके लगवा ली है पूरी, ये जाली लगवाई है। और वॉशरूम में भी अंदर मैंने जाली लगवा दी है, वॉशरूम में जाली लगवा दी है, दरवाज़ा सही से बंद नहीं होता। और ये वाइपर वगैरह मैंने यहाँ अकेले लगा के यहाँ अंदर ही टांग दिए हैं, और एक जाली ऊपर से लग गई है, मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यहाँ जो है ना बॉक्स वगैरह भी मैंने ये लगा दिए। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कैसी लग रही है घर की थोड़ी बहुत जो सेटिंग मैंने की है। दरवाज़ा सही से जो है ना बंद नहीं होता, ये ओपन हो जाता है, कुंडी बंद नहीं होती। मैंने उनको कहा था कि ठीक करवा दें, लेकिन वो कह रहे हैं गुजारा करें, बस ये ऐसे ही है, अब नहीं ठीक हो सकता। तो यहाँ पे जो है ना अलमारी में यहाँ लेकर आई हूँ, कूलर भी इधर लेकर आई हूँ। यहाँ थोड़ी सी सेटिंग जो है ना मैंने चेंज कर दी है खिड़की के पास, और यहाँ अजीब लग रही थी थोड़ी। और यहाँ इसलिए रखी है मैंने क्योंकि मुझे बैटरी रखनी थी, बोर्ड यहाँ है ना बिजली वाला बोर्ड यहाँ है, तो यहाँ बैटरी, इसलिए चार्जिंग वगैरह करने में ना जो है ना मसला नहीं होगा। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये स्पेशल ये बनवाया कुरान पाक के लिए। कुरान पाक मैंने यहाँ बिठाना था, वो सिर्फ मजबूरी थी मेरी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास नहीं था, तो मैंने अलमारी में ऊपर एक खाने में साइड पे कुरान पाक बिठाया था। तो अभी मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। और यहाँ जो है ना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं चार्जिंग के लिए। और ये मेरे बेटे को देखेंगे बर्तन लेके आके खेलने के लिए। और इन्होंने क्या किया, मुर्गियों वाला जो मैंने अभी डब्बा बनवाया ना, उसमें सारे अपने जो है ना ये देखें खिलौने भर दिए, और इसके अंदर ना खुद चला गया था, यहाँ जाके बैठ गया था।
یہاں جا کے بیٹھ گیا تھا, سارے کھلونے رکھے ہیں اس نے, یا یہ کھیل رہا تھا اس کے اندر. یہ اس کی پانی پینا ہے. اچھا آپ برتن تو رکھ دینا ادھر, ٹوٹ جائیں گے. برتن سے تھوڑی کھیلتے ہیں. کیا بنائیں گے؟ پکوڑے بنائیں گے. ہاں پکوڑے بنائیں گے, آپ رکھ دیں اسے. پکوڑے بنائیں گے, چپس بنائیں گے. چلو اس مرغیوں والے باکس کو میں نے دیوار کے ساتھ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ پتہ ہے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ رہ جائے گی نا, تو جھاڑو اور کچرا اور ڈسٹ بن لے کر آؤں گی نا, وہ یہاں سائڈ پہ چھپ جائیں گے تو سامنا نہیں ہوگا, چھپے رہیں گے یہاں سائڈ پہ. اس لیے میں نے وہاں تھوڑی سی جگہ رکھی ہے. اور باقی جو ہے نا میری اب الماری رہ گئی ہے, گھر کا تھوڑا سا جو کام باقی رہ گیا, سامان رہ گیا, وہ لے آؤں گی. تو اس کے بعد سکون سے بیٹھ کے اس کو جو ہے نا میں اچھے سے صاف کروں گی, کیونکہ یہ پوری دھوئیں سے جو ہے نا گندی ہو رہی ہے. اس کو پھر میں سکون سے بیٹھ کے صاف کر لوں گی. ابھی تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا مجھے. اور باقی میڈیسن بھی میں آج لے کر آئی ہوں, آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بیک کیمرہ کر کے. جو میڈیسن میں یوز کر رہی ہوں, سسٹر نے کہا تھا مجھے دکھائیں, اور وہ میڈیسن جو ہے نا یہ ہے, یہ میڈیسن ہے دیسی حکیمی دوا ہے جو میں 2 ٹائم کھاتی ہوں. تو یہاں پہ ایک جالی میں نے یہاں لگوائی ہے, اور ایک جالی جو ہے نا میں نے اس والی کھڑکی سے باہر سے ساری لگوا دی. میں بھی بیک کیمرہ کر کے دکھاتی ہوں. یہ لگی ہوئی ہے, یہ بھی لگوائی ہے. پورا پیک ہو گیا نا تو سکون ہو جائے گا مچھروں سے. کیا ہوا مما چابی ڈھونڈیں, گھر جانا ہے نا ادھر. تو یہاں جب میں بستر وغیرہ سارے سمیٹ دیتی ہوں تو مچھردانی میں یہاں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. جائے نماز بھی میں نے یہیں رکھی ہوئی ہے. اور باقی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ گھر کی جو چھوٹی سی سیٹنگ کی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے. اور یہ چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا بھی میں نے سامنے ہی بچھایا ہوا ہے. آہستہ آہستہ پہ جو ہے نا پلاسٹک والا کور لے کر آؤں گی چھوٹا سا, اس کمرے کے سائز کا پورا. جیسے ہاتھ تھوڑا سیٹ ہوگا تو پورے کمرے میں بچھا دوں گی. ایک پائدان لے کر آؤں گی وہاں واش روم کے آگے, یہاں سائڈ پہ لگاؤں گی. اور واش روم کی چپل بھی لے کر آؤں گی, اور ایک پائدان یہاں پہ لگا دوں گی, یہاں دروازے کے پاس سامنے. جی مما چپل کیوں لے کر آ رہی ہو اندر؟ تو جی گائز فائنلی میں آئی ہوں امی کے گھر. تو یہاں پہ جو ہے نا بھائی سلنڈر لے کے آ چکے ہیں. 5 کلو والا سلنڈر ہی ہے, اور اس میں گیس بھی 5 کلو ڈلوائی ہے. تو یہ تقریباً 5000 کا مجھے پڑا ہے سلنڈر, اور اس میں 5 کلو جو گیس ڈلوائی ہے تو وہ تقریباً بھائی بتا رہے تھے 1400-1500 کی ایسے کچھ اس میں گیس ڈلوائی ہے 5 کلو. اب اس کو گھر لے جائیں گے شام میں. اور چولہا نہیں لیا ابھی میں نے, چولہا لیں گے تو پھر انشاءاللہ گھر پہ کھانا بنائیں گے. وہ بھی انشاءاللہ کل پرسوں تک تو کر ہی لوں گی. آہستہ آہستہ ایک چیز بنے گی, ایک دم سے تو نہیں بن سکتی. تو جی بس یہ قالین کا ٹکڑا میں امی کے گھر سے لے کر آئی ہوں. ایکسٹرا رکھا ہوا تھا, کوئی بھی یوز نہیں کر رہا تھا اس کو. اور ساتھ میں یہ شیٹ بھی ہے, تو میں شیٹ بچھاؤں گی پہلے, تاکہ جب بھی بارش آئے تو بارش اندر نہ آ جائے اس میں. اور اوپر سے تھوڑا سا اس کا بھی وزن ہو جائے گا. اس کو بھی میں اوپر ڈال دوں گی. 2 پائدان اس میں سے نکال دوں گی کاٹ کے, ایک دروازے میں یہاں کمرے میں اندر, اور ایک واش روم کے سامنے. یہ میرا تھوڑا بہت ابھی جو ہے نا اس سے گزارا ہو جائے گا. بس یہاں ایک ٹکڑا میں نے کاٹ کے ڈبل کر کے میں نے اس کے اندر بھی بچھا دی ہے, تاکہ جو ہے نا یہاں نیچے کی سائڈ سے بھی بالکل ہوا نہ آئے. اور جو گندگی بھی ہوگی جو مرغیوں کی, تو ڈیلی یہاں سے جو ہے نا میں اچھے سے صاف کر دیا کروں گی. اور یہاں بھی میں نے اوپر بچھا دی ہے اچھے طریقے سے, تاکہ بارش ہو بھی تو پانی اس کے اندر نہ جائے. باقی یہ اس کے اوپر جو قالین کا ٹکڑا کاٹ کے میں اس کے اوپر بھی ڈال دیتی ہوں, اور 2 پائدان بھی بنا دیتی ہوں میں. تو جی بس ایک ٹکڑا میں نے کاٹ کے یہاں بچھا دیا ہے دروازے کے باہر, کمرے کے دروازے کے باہر. تو پاؤں بندہ یہیں صاف کر کے جھاڑ کے تو اندر جاتا ہے. یہ دیکھیں سارے مٹی کے نشان اسی طرح سے تو ہو جاتے ہیں. اوپر کا گھر ہے نا, اوپن ہے, اس وجہ سے. تو ایک ٹکڑا میں نے یہاں بچھا دیا ہے. تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے, کہیں برا تو نہیں لگ رہا نا, اچھا تو لگ رہا ہے نا. تو گزارے کے لیے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ایکسٹرا پڑا ہوا تھا, مل گیا, میرے کام آ گیا. اور اس ٹکڑے کو میں جو ہے نا اس کے اوپر بچھا دیتی ہوں, تاکہ مرغیوں کو ہوا بھی نہ لگے. اور سامنے تو اس کے سامنے میں اپنی شال بھی ڈال دیا کروں گی. اب مجھے لگتا ہے بالکل صحیح ہو گیا ہے. یہاں دیوار سے ملا دیے, ادھر سے بھی ہوا نہیں جائے گی, ادھر سے بھی نہیں جائے گی. اور یہاں سامنے شال ڈال دیا کروں گی اپنی, اور ادھر جو ہے نا ادھر سے بھی بند کر دیا ہے. بالکل صحیح لگ رہا ہے مجھے. یہ تو بالکل سیف ہو گیا. اور یہاں بھی یہ ہو گیا. اور یہ والا ٹکڑا جب بچا تھا نا میں نے کیا لگا دیا. آپ لوگوں نے بتانا ہے وہ گرین والا صحیح لگ رہا تھا, یہ والا صحیح لگ رہا ہے. مجھے تو یہ صحیح لگ رہا تھا, تھوڑا بڑا بھی ہے. اور یہاں جو ہے نا
दस्तरखान बिछा के सुबहान और मैं खाना भी खाया करेंगे, नाश्ता भी किया करेंगे, और ये भी सही हो गया, ठीक है। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये सही लग रहा है पीस, और ग्रीन वाला सही लग रहा था, कौन सा सही लग रहा है। मुझे तो इस तरह से कुछ अच्छा फील हो रहा है। बाकी गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, सुबह साफ़ करूँगी, और अभी मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह एक एक पीस करके मैं धो के फिर इसको जो है ना दीवारों पर डाल दूँगी, तो अच्छे से ये धुल जाएगा, सुकून हो जाएगा, ठीक है जी। बस कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी ये सेटिंग जो मैंने बनाई है आज, और इस तरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना मैं घर को बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना दूँगी। तो बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बत, इसी चीज़ की और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना हम करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है, तो फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, और इसके बाद मैं जाती हूँ फटाफट सुबहान का पता करती हूँ। आज उसकी तो बहुत पिटाई होने वाली है, उसने तो वो जाके गटर वाले पानी में घुस गया, क्योंकि मैं यहाँ इस काम में लगी हुई थी, उसको घर लेकर आई हूँ तो वो आया ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं मानी। मैं उसको लेकर आई हूँ, ऊपर गुस्सा होकर चला गया कि मैं बाहर खेलूँगा। मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर अम्मा के पास चले जाओ, मैं थोड़ा ये जल्दी जल्दी काम निपटा के आ जाती हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मुझे बच्चों ने बताया कि वो गटरों वाले पानी में घुसा हुआ है, सारे कपड़े उसके गंदे हो गए, फिर तो आज उसकी खैर नहीं है, आज को तो उसकी बहुत पिटाई होने वाली है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं उसका बहुत बहुत ख्याल रखूँगी, बहुत केयर करूँगी। बस ये अपने काम में नहीं लगी रहूँगी भाई, पहले मेरा बच्चा फिर काम, काम तो होते रहेंगे। जिस बच्चे के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ उसकी केयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत। आज छोटी सी बस मुझसे मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल में। अल्लाह हाफिज़।